welcome to this Business for the Future podcast, where we inspire you to become really a conscious entrepreneur and to expand into all the possibilities of creating a successful business and at the same time contributing something to this world. And this is part of a bigger project, Societies for the Future, where we transition towards a more healthier and sustainable society and planet. And I have here somebody in this podcast, and you will hear him in the next podcast still many times, and that is Stacey Seedorf. Welcome, Stacey. Thank you very much, Leonie. Yeah, Stacey, we know each other already for several years, and we were connected by friends and collaboration partners. And we had some intention several years ago to start a project together, but eventually we had to go through our own processes, and now, we felt like it's time. We have to start this podcast, Business for the Future, and bring more knowledge and inspiration to the people listening. So, Stacey, today is about the theme luck, to be a lucky bird, and luck is not by accident, or is luck by accident. And often when you listen to people, they say, oh, he has luck, and then it comes like from heaven and you have luck. But there are some principles you can apply to attract more luck in your life, attract more miracles in your life, at least miracles from the viewpoint of the outsider maybe. And I'm curious, Stacey, in your life, how did you create more luck in your life? Yeah, well, thank you very much for the introduction, Brioni. And the beauty of this podcast series is that I can speak out of my own experience. I walk my talk, so that's easy for me to say. When I was very young, I lived in a very turbulent situation in my home, and this is the reason why I was a lot by myself, and I had to find ways for happiness. I had to find ways to be inspired because the world around me was very hostile for me. All right, so the advantage of that was that I went inside to find my peace there, and my happiness there, and my talents there, and my creativity inside. All right, and this was very nice because I had this dream. I always had dreams. I could fantasize. That's what my mother said. Stacey, you fantasize so much. I could really fantasize because I wanted to be a champion in martial arts. And I could fantasize so lively that I could already feel how it was to be a champion. And I didn't know back then what the impact of that visualization or the fantasizing was on my route to that success. Because in my belief, there was no other way that I was going to be a champion. There was no other way. And this attitude, this mindset, this perception on life makes it happen. Because all you see is the road that leads to the championship. And I also experienced that later on because another passion that I had was making music. I felt in my heart that my passion was burning inside of me and my story had to get out. I felt I have a story and people around the world need to hear my story, so I need to be on stage traveling to meet everybody. And also then I knew I gotta bring it in music. I want to write music. I want to write songs. And I started writing, and I was writing as if I was already this big star that was traveling all over the world. And I could again fantasize and visualize myself standing there in front of 10,000, 20,000, 100,000 people singing. I wasn't famous yet, but in my energy, I was already there. And I did not know again that this belief, this conviction had so much impact on the route and the path towards that. And in the end, eventually, I got to be on the big stages, and I sold millions of records around the world with the group 24/7 that I wrote myself. So my story got out there as I visualized. So what I want to say with this is that luck is something that you need to be aligned in. All right. If you know what you want and you know who you want to be, you know who the version of yourself, how is he or she? What is she doing? What does she want? How does it feel to be that person or to have achieved that
If you can do that, if you can reach that emotional state, then you're halfway there. So you get aligned with the version of yourself who is already there where you want to be. That's why I don't think that luck is a coincidence. It's something that is already there. You just need to find ways to get there yourself so that you will be aligned and you resonate with that version of yourself. And this is what I experienced all my life, even as a trainer coach of State of Mind Network. Exactly the same. It's the same method, the same recipe that brought me all this luck, this love, and this abundance. Yeah, beautiful. And I align with what you're telling, because also in my life I had a vivid imagination. I still have. That's why I also in education create lots of fairy tales for kids, and where they can learn specific cognitive skills with fairy tales and imagination. But I always had these two, like you could say, these two lines in I was walking with one feet in the education part and with one feet in the business part. So I have this passion for education, changing the education system, because I feel that's the core of how we can change a society. If we don't change the education system, there's nothing much that will change, because the imagination of kids then stays stuck in what they learn in school. So that's one part, and I always had that other part also where I was so passionate about entrepreneurs, because I feel also they're holding also the key for a new society, because they create new elements. And when I was coaching entrepreneurs, long time ago, I noticed that they were often very stuck and were not really out of the box thinking, just stuck in their own mindset, how they were trained in school, like they were thinking as if they were a student in school. So you have this combination, which is very powerful. So I was always in one way redesigning education system and then redesigning business approaches, and it was like a connection with those two. I would say those two elements were always influencing each other. The things that I developed in the education system, I applied for the business and the entrepreneurs, and vice versa. And I had also always that big dream to make a change for societies. And at a certain moment, especially when COVID hit, that was a moment that you thought, oh, the world is gonna end now. It's still not ended, but at least that was the feeling that lots of people had. And so I felt, we really need to set up new societies. So we created that initiative, Societies for the Future. And then luck, and because luck is never luck, but because I shared my passion, and that's a very important characteristic of luck. If you share your passion, you go for your dream, you don't think like, where will it lead me, but you just go for it, then it brings you on the unexpected places. I traveled to many places because of that passion, and I met many beautiful people, and I met also Stacy, because Stacy heard about this initiative, Societies for the Future, and he said, I have land in Suriname, and maybe we can do something about Societies for the Future for that. So that's how we actually got connected, and that's actually how luck works. Luck get accelerated if you live your dream, if you follow your dream, if you follow your passion, and you don't let yourself limit by all the ideas that your mind might be having, like that's not possible, how will you do it, or whatever. Like I just jump. Of course, I don't have everything available yet to build a whole society, but I know the passion is there, and because the passion is there, I know that it will lead me step by step to the specific elements, the puzzle pieces, which then create the Societies for the Future. And we wanted to build quite quickly, but I also noticed with working around the Societies for the Future is that we need to do a lot of inner work also, because we can create a lot of buildings, but what if we start fighting again within those buildings? Then what's the point? And so, luck is a very important one to accelerate. You can accelerate luck in your life. And Stacy, I also wanted to. I asked Stacy specifically
recently for this podcast because I had a dream. And the people who know me, they know I'm very aligned, and I align a lot with my multidimensional consciousness, and also for my business and for my projects, to see what is happening in the field and what wants the field to tell me about what's the next step. So I'm very curious, and I had a dream that I would start with Stacey about this business podcast. And so I asked Stacey, I say, Stacey, I know now you a little bit better. I know you do more than only singing and being a mindset coach. I know you're in a lot of businesses. So how would you feel if you share more about that part too of you? And you know, I was lucky because he said yes. And Stacey, maybe, maybe Stacey, you want to share a little bit about that background, that specific part of you. Yeah, well, as you also already said, and as I said already, I was very successful in the music industry, and as a singer-songwriter, of course you make a lot of money, and we were successful all around the world. So there's a lot of money coming in, relatively easy because it's a talent that I have to write songs. It's not even something that I have to do a lot of effort. It's just I had the skill to receive the idea, and the rest of the world loved it. So it was for me relatively easy to make a lot of money. But working with money is something else. You know, I'm a very I work out of intuition and from feeling, and I have to be inspired and creative, and then I get ideas. I create. I invent. That's what I like. That's what makes me happy. But working with money on itself, because money was a result of my passion. It was never my focus point. It was a result of making people happy all around the world. Then the money comes with that. But to work with the money, that's something else. But luckily I had a lot of good advisors who told me how to work with this money so that I could stay successful also in a material way. And this is why decades ago I started investing in several companies and building up several companies and making sure that my money was well spent also on my own health, but also in my company, and also to make beautiful videos, beautiful trainings, and help other people with that. So that's what I've been doing, and I must say that I'm very successful also as an investor. And once you're in that league, then money keeps making money. But as long as it's not your focus point, then it's a positive thing that is just there. So when Briony asked me, why don't you inspire people with that part of you? I was like, well, maybe it's something that I should do, because if the intention of the entrepreneur is good, then I would love to help him or her to have more abundance in order so that they can be bigger and better at what they're doing, helping more people, making more people happy. And this way we have a better society for the future, you know, and so that's why I thought it was a very good idea, and I can walk my talk. Out of all my experiences and everything that I've done, all the highs and all the lows, I can help people with that. And that's what I'm going to talk about also, and give my tips, tricks, keys in the coming podcast as well. Yeah. So great. And I'm also very excited about all the things what will happen and unfold out of this initiative. And I can already feel that lots of things will unfold out of this initiative. And we also already created very interesting events, upcoming events. This means specific trade missions, where you can expand your network, get a lot of more business opportunities too. But at the same time, it's also a retreat. It's a trade mission and retreat in one, where we do also the inner work, where we work on the business aspects, and at the same time where we expand our network and where we get to know more people. And it's on beautiful locations worldwide. So if you're curious, then just contact us. Yeah, and there is also some scientific research that has been done around people with luck. And I want to share you that scientific research. And there is this research from Weizmann, Professor Weizmann. He has identified 4 principles from research that characterize lucky people.
And of course, lucky people are the people who meet the right business partners, achieve lifelong ambitions, and have fulfilling careers. And what are now the principles of them? He discovered that principle 1, they see, create, and seize opportunities in their lives. Principle 2, they make successful decisions based on their intuition. Principle 3, they have positive visions of the future that help them realize their dreams. Principle 4, they can transform bad luck into luck. And so they have a kind of way of being in the right place at the right time and having these miracles and breakthrough from luck. So that is what actually came from research, and we actually discussed most of it already. Maybe the last principle, we can go a little bit deeper into it. And I'll just, and I see Stacy again. The last principle is, of course, to transform bad luck into luck. And that's a very important principle, because that's like when we are raised, how we are raised is that we have an emphasis on bad luck. We see ourselves often as a victim. If we look at the media, it's constantly drama. It's in the news. It's like, oh my God, and this person has that problem and that country that. And there's very little good news on the news. And so we are almost brainwashed into believing that the world is against us. But what if the world is actually conspiring for you to expand yourself, to grow, to have the most fantastic adventures and experiences? If you believe that, and you will see everything in your life, and even the challenging moments, if you see that as a blessing, then all changes. And I can say that that's a very important principle that I also apply in my life. Because of course, when you want to change society or you want to bring innovation in certain things which are quite stuck and you're not walking the path which is already walked to for ages, as it were, then you can have quite some backlash and you can quite have some challenges when you're an innovator. But if you see these challenges only like, all those challenges just make me stronger, then it creates just a total other luck profile. And Stacy, I think you have that too, probably. How do you redefine bad luck? Well, exactly what you say. You redefine it, because it's just a definition. If you say bad luck, then the question is, okay, what is bad for you? All right, and what's the impact of the word bad to you? All right, because to me, I don't believe in setbacks. I believe in challenges, and a challenge is always something that will teach you something. All right. Either way, I win or I learn, but there's always profit for me. Okay, I never lose, and the reason why I never lose is because I'm not focused on that. I'm focused on the gift of an experience. Sometimes the experience doesn't feel very nice, but that doesn't mean that it's a bad experience. It depends on what you want from life and what your perception is on life. For me, it's very important that I always stay in high frequency. I always want to resonate with happiness. I want to resonate with abundance. I want to resonate with love. And then you have to be high frequency. All right. So if things happen, then I'm always sure that whatever it is, there is a gift in the experience for me. That's what my focus is. And if your focus is on the gift, you will find it. If your focus is on the bad things or the negative things, you will find them as well. So you're always right. The question is, what do you want from life? Where do you want to be? Where do you want to go? Because otherwise you will have cycles. And I don't want to have cycles. I want to move forward because I'm curious in life. I want to celebrate life. I want to see what life has for me. I'm curious to see where I can go, what I can do with the talents that I got, how many people I can reach, how many people I can make happy, what my contribution can be in the future, in the new world. That's what I like to see. And in order to do that, you need to keep looking. You need to find tools in no matter who, no matter what. So it's a matter of your perception. It's a matter of
What do you see? What is your focus and where you want to go? All right, because being a victim will never help you. You will stay stuck in life. All right, but it's a choice. Sometimes it's subconscious, unconscious, but it is a choice. You can always step out of that role and move forward. And this is also what drove me into the success and the love and the happiness that I have right now. And it's about time, so thank you very much, Briony, for inspiring me this way. It's about time that I start sharing my keys, sharing the way that I do this, the way that I can counterattack things that happen to me that people call bad. How can I counter that it drives me even further? This is what we're going to do in the coming podcast as well, and I can't wait. Yeah, so listen to your calling, we listen to our calling, and love to see you in the next podcast. Welkom op deze podcast Business for the Future, die we speciaal gecreëerd hebben binnen het concept Societies for the Future, om meer naar een transitie te maken naar een duurzame wereld. En ik heb hier bij mij ook Stacey Seedorf. En Stacey heeft ook een heel traject afgelegd, net als mij. We kennen elkaar ondertussen nu enkele jaren. En we dachten van laten we samen een aantal podcasts opnemen om ondernemers te inspireren. Van wat maakt nu toch dat je succesvol bent in het leven? Wat helpt je om de volgende stap te zetten en een transitie te maken en in expansie te gaan en meer verbonden te ondernemen? Echt van binnenuit, vanuit het diepste van jezelf, jouw boodschap te brengen. En daarvoor zijn we hier met deze podcast. En Stacey, super welkom hier. Vandaag hebben we een heel speciaal topic. Dat is het topic geluk. Wat maakt dan toch dat sommige mensen geluk lijken te hebben in het leven? En is dat geluk toevallig? En daar hebben we een uitdrukking over. Dat het heel vaak wordt in de volksmond gezegd dat geluk toevallig is. Maar is het werkelijk toevallig? Dus Stacey, misschien wil je even uitleggen wat jouw achtergrond is, wat je doet. Misschien luisteren mensen die je nog niet kennen. En wat geluk precies voor jou, hoe dat zich gerealiseerd heeft in je leven. Ja, nou ja, dankjewel Briony voor je mooie introductie. Ik ben Stacey Seedorf inderdaad en ik ben al, zolang ik me kan herinneren, ben ik ondernemer. Ik ben een enorm gepassioneerde ondernemer. Alles wat ik doe eigenlijk, doe ik met enorm veel passie. Of het nou, in mijn kinderjaren hield ik van vechtsport. En toen wilde ik ook kampioen worden. En dat werd ik ook uiteindelijk, omdat ik daar naartoe werkte. Ik leef van binnen naar buiten toe. Ik heb een idee of een plan, of ik voel dat ik iets mag gaan doen. En dan vervolgens werk ik daar ook naartoe. Als kind zijnde noemen je ouders dat fantaseren. Ik had een hele levendige fantasie. En ik kon mezelf, toen ik ging vechtsporten, kon ik mezelf al zien als kampioen. En ik kon dat ook al voelen. Ik kon bijna al meemaken hoe het was om die kampioen te zijn. En ik wist toen niet wat voor impact die hele levendige fantasie had op mijn pad richting dat kampioenschap. Hè? Want ik was uiteindelijk blijk dat ik in energie al was wie ik nog moest gaan worden. En ik zeg dit niet voor niks. Ik zeg dit omdat ik ervan overtuigd ben, en dat heeft mijn latere leven, mijn carrière ook bewezen, dat geluk niet iets is dat je overkomt. Geluk is iets dat je min of meer aantrekt. Min of meer ben je aligned met het succes. Ongeacht wat het succes is, wat het voor jou betekent, waar het voor jou betekent, hoeveel het voor jou betekent, hoe het eruit ziet, dat geluk. Maar zolang als je aligned bent met datgene wat jij graag wil, of met dat geluk, of met dat succes, dan zal je ermee moeten resoneren. Dat zijn universele wetten. Ik heb in mijn iets latere leven, want muziek was ook een van mijn allergrootste passies. En ook dat is iets waarvan ik dacht, oh wat zou het toch geweldig zijn. Ik voelde dat ik een verhaal moest vertellen en dat de hele wereld mijn verhaal moest horen. Ik wist dat zeker, alleen wist nog niemand wie ik was natuurlijk en niemand wist wat mijn verhaal was. En ik kon mijn verhaal vertellen door te schrijven, door liedjes te maken. En daarom wist ik dat ik grote podia moest hebben en moest gaan optreden over de hele wereld voor duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen.
En ook dat kon ik al zien. Ik kon dat fantaseren. Ik kon dat visualiseren. Ik kon dat al beleven hoe dat zou zijn. En je voelt hem al aankomen. Mijn pad liep ook zo daar naartoe. Met pieken en dalen, maar ook de dalen waren onderdeel van het uiteindelijke succes. Ik kwam allerlei mensen tegen die ik nodig had op weg naar dat doel wat ik voor me zag. Ik was ongevoelig eigenlijk voor, niet ongevoelig voor kritiek, maar het demotiveerde me nooit. Ik was altijd op zoek naar wat kan dit mij helpen? Wat komt dit mij brengen? Wat komt deze persoon, wat is deze kritiek? Wat kan ik daarmee doen waardoor ik daardoor beter word? En dus ik bleef altijd gefocust, ik bleef altijd op die hoge frequentie van dat succes wat ik uiteindelijk moest gaan worden. En dat werd het ook. Hè? We hebben miljoenen platen verkocht over de hele wereld met de band 24/7. En dat is ook weer een voorbeeld van het feit dat ik aligned ging met dat succes, met die versie van mezelf die zo succesvol was. En dat is eigenlijk ook daarna in mijn leven, is dat zo vaak heb ik dat op diezelfde manier gedaan. Het geluk afgedwongen door al te zijn wie ik nog wilde worden. Dus dat is een beetje wat de impact daarvan is op mijn eigen leven. Ja, ik kan ook beamen bij mezelf dat ik ben ook iemand die heel gepassioneerd is door bijvoorbeeld onderwijs, educatie, vernieuwing in onderwijs, ook vernieuwing naar educatie voor ondernemers, want dat loopt eigenlijk altijd samen bij mij. Dus ik heb altijd fases waarin ik in onderwijs verdiep en dan weer de fases waarin ik in ondernemerschap verdiep en die beïnvloeden elkaar de hele tijd. Dus de technieken die ik ontwikkel voor één groep worden dan vertaald naar de andere groep of ik ben met ondernemers aan de slag, ik krijg heel veel inspiratie uit en dan heb ik weer inspiratie om dat eigenlijk te vertalen naar kinderen. En dus ik heb altijd al een grote droom gehad om vernieuwing in het onderwijs te brengen. En want ik voelde van wat er misloopt in onze maatschappij, de enorme afscheiding, de enorme focus op dat denken, op vastlopen, op controle, ja, komt heel erg vanuit hoe we zijn opgevoed en hoe we les hebben gekregen. En dus ik heb altijd al die gigantische passie gehad en die heeft mij op de meest verrassende plekken gebracht. Omdat ik die gewoon volgde, al leek die soms een vreemde weg, een vreemd pad te geven. Niet zo een standaardpad zoals veel mensen zouden volgen. Heeft me naar alle soorten van landen in de wereld al gebracht. Bij een hele soort, speciaal soorten figuren, hè, Stacey? Heb ik me ook bij jou beland. Omdat ik het onderwijs zie ik als een onderdeel en ondernemerschap als een transitie naar de societies for the future, de samenlevingen van de toekomst. En dus ik begon te vertellen daarover naar heel veel mensen en die begonnen dat door aan elkaar te vertellen. En op een of andere manier heeft Stacey dat gehoord, want wij kenden elkaar toen nog niet. En via partners en via samenwerkingspersonen met wie we samenwerkten. En zijn we dan zo elkaar leren kennen, hebben dan verschillende groepsretreats en handelsmissies naar Suriname georganiseerd. Want Stacey had daar nog land. En zo heb ik jou dus beter leren kennen. En is dat geluk? Ja, je kunt zeggen, ja, dat is geluk, vriend. Ja, je bent op al die plekken gekomen, je hebt al die mensen ontmoet, je netwerk uitgebreid. Maar ik heb eigenlijk gewoon mijn droom gevolgd. En datgene, mijn passie gevolgd wat ik te doen heb. Zelfs al in momenten was het van, is dat de slimste financiële keuze? Dat was niet altijd de slimste financiële keuze. Maar achteraf gezien had ik precies al die ervaringen nodig om dan al die levenservaring om bepaalde technieken neer te zetten en een heel soort nieuw van educatiesysteem te ontwerpen waar ik volop aan bezig is en waar eigenlijk ondertussen al heel veel van ontwikkeld is. Dus geluk is natuurlijk ook wel een stukje je passie volgen zonder jezelf in te houden. Echt er gewoon voor te gaan, te springen, te jumpen. En dan kom je op de meest avontuurlijke plekken terecht. En Stacey, dan hebben wij elkaar leren kennen en hadden we een aantal intenties om een paar zaken op te zetten. Maar toen moesten we zelf elk nog door een proces heen. En dan begon ik te merken van Stacey, er is iets wat jij
nog niet zoveel over verteld tegen het publiek. Hè? Een soort van secrets. Maar het is wel belangrijk om daar meer mee naar buiten te komen, omdat we zo ook nog een groter publiek kunnen bereiken. En Stacey, ik weet dat je heel veel gedaan hebt rond investeringen, dat je internationaal in bedrijven investeert en nog altijd eigenlijk kijkt van hoe je je netwerk kunt verbreden, hoe je je projecten kunt laten groeien. Misschien wil je daar even wat meer uitleg over geven. Ja. Nou ja, goed. In principe ben ik iemand die ontzettend werkt vanuit intuïtie. Vanuit gevoel. Dat is ook hoe ik mijn ideeën mocht ontvangen uit het veld voor het maken van muziek, voor het schrijven van muziek. De 24/7 liedjes heb ik zelf geschreven. En die waren heel succesvol over de hele wereld. Nou, een gevolg daarvan is dat ik daardoor ontzettend veel geld verdiende in een relatief korte tijd. En dan kom je ook wat dat betreft zakelijk in een andere league terecht. In één keer heb je miljoenen euro's en dan word je op een andere manier bekeken, word je op een andere manier benaderd en word je ook voor andere dingen benaderd. Maar de financiële wereld, investeringen, beleggen, dat is niet echt mijn ding. Het is een hele andere manier van werken of van leven of van denken. Maar tegelijkertijd maakt het wel heel veel mogelijk. Als je vermogend bent, dan kan je heel veel. Je kan heel veel doen voor jezelf. Je kan heel veel doen voor andere mensen. Je kan heel veel doen. Je kan investeren in je eigen bedrijf, waardoor je mooiere dingen kan maken, waardoor je meer mensen kan helpen. Mijn coaching- en trainingsinstituut, State of Mind Network, is al decennia lang erg succesvol. En dat heeft mede te maken met het feit dat wij ook de mogelijkheden hebben om mooie dingen te kunnen doen, om in ons bedrijf te investeren. Dus het verdienen van geld is eigenlijk meer een gevolg van wat ik doe, dan dat het mijn focus is. Maar als je het op de juiste manier doet, met de juiste intentie, dan kom je ook op de frequentie van overvloed, van abundance, van succes. Want laten we eerlijk zijn, succes, geld, vermogen, het is allemaal energie. En het is er eigenlijk allemaal al. De kunst is om daar zelf te komen, waardoor je min of meer aligned bent met dat succes en met dat vermogen. Dus ik heb inderdaad al decennia lang investeer ik in verschillende bedrijven, heb ik verschillende bedrijven opgezet. Werk ik met verschillende partijen die mooie dingen doen, die mooie projecten maken. Ik zit ook in vastgoed. Ik beweeg me over de hele wereld rond. Niet alleen voor State of Mind Network, maar tegelijkertijd heb ik ook altijd wel meetings die ik niet altijd in de openbaarheid breng. Maar als ik een retreat heb bijvoorbeeld, ben ik altijd een paar dagen weg. En dat is dat ik dan de zaken doe met de mensen die op die plek voor mij werken. En die daar de bedrijven hebben waar ik dan ook aandeelhouder van ben. Maar ik heb inderdaad, het is mede door jou, ben ik geïnspireerd geraakt om ook andere mensen en ondernemers toch meer te laten zien van wat ik nou op de achtergrond doe. En mijn ervaring te delen. Mijn sleutels te delen. En misschien wel zelfs een deel van mijn netwerk te delen. Omdat als je de juiste intentie hebt, dan vind ik het eigenlijk alleen maar mooi dat je groeit. Dat je meer vermogen op kan bouwen. Of dat het nou actief is of passief. Maar dat je mooie dingen daarmee kan doen. Waardoor dat een toevoeging is aan het hele collectief. Dus ik ga er absoluut in de komende tijd en ook bij deze podcast, in de komende podcast, steeds meer ook vertellen over de ins, de outs, de do's, de don'ts, de keys, de tricks, de tips van het anders omgaan met vermogen opbouwen en mooie dingen kunnen doen. Ultiem geluk in combinatie met zakelijk succes. Dat is eigenlijk het ding van mij in de komende podcast ook. Ja, en natuurlijk ook met de innerlijke mindset die daarvoor nodig is. Het proces die je van binnen soms moet afleggen om eigenlijk die zaken naar je toe te trekken. Die miracles in je leven verder ruimte te geven en te ontvangen. Ja. Dus er is ook onderzoek rond gedaan, rond geluk. Ik neem het er even bij. Dus er is onderzoek gedaan, professor Wiseman heeft onderzoek gedaan over de 4 principes die mensen met geluk karakteriseren.
Ze zien, creëren en gaan in op de kansen in hun leven. Daar hebben we het over gehad. Principe 2, zij maken succesvolle beslissingen op basis van hun intuïtie. Dat weet ik niet of dat we er zo over gehad hebben, maar toch wel een stukje. Principe 3, ze hebben positieve beelden van de toekomst die hun dromen helpen realiseren. En principe 4, en dat is ook nog een belangrijke, ze kunnen ongeluk in geluk transformeren. En geluk natuurlijk betekent de juiste zakenpartners aantrekken, levenslange ambities, vervullende carrières. En uit het onderzoek komt eigenlijk dat succes niet komt door hard werken, erg getalenteerd zijn of heel intelligent te zijn, maar wel om eigenlijk die 4 karakteristieken toe te passen in je leven. En dat is een hele belangrijke. De laatste wil ik nog even over hebben. Daar wil jij misschien ook nog wel iets over vertellen. Als je naar de wereld kijkt, dan zie je dat... en hoe de media de wereld tentoonstelt, is natuurlijk heel vaak vanuit drama en vanuit al het slechte, negatieve in de picture te zetten. Maar als we... en daar hebben we natuurlijk geen goed voorbeeld van hoe kun je het dan transformeren in het positieve. Maar als je dat wel kan doen en als je elke situatie die in je leven gebeurt, kan zien welke zegeningen dat brengt in je leven, hoe dat jou geholpen heeft om eigenlijk naar de volgende stap te gaan, om te groeien als mens, als ziel, dan, en in expansie te gaan, in bewustzijn in expansie te gaan, dan blijft dat beeld van de toekomst eigenlijk een heel positieve toekomst. En dan verval je niet in een soort van slachtoffergevoel van de hele wereld is tegen mij. En dat is wel een stukje wat we geleerd hebben op school, in de samenleving, in wat we zien van anderen, is van, oh my god, iedereen is tegen mij. En als je het nieuws open doet, dan denk je dat de hele wereld een hele samenzwering is om ons de das om te doen. Maar eigenlijk is er tegelijkertijd over zoveel moois en zoveel mogelijkheden. En het is maar waar leg je focus. En Stacey, ik ben benieuwd hoe zie jij dat? Nou ja, kijk, ik ben wat dat betreft ben ik helemaal, heb ik geleerd hoe ik om moet gaan met gebeurtenissen, met events in het leven. Ik heb al op vrij jonge leeftijd, en het moest ook wel door mijn situatie, mijn huiselijke situatie, was ik enorm op mezelf. Ik was ontzettend autonoom. En dat heeft mij enorm geholpen in mijn authenticiteit. Het heeft me ook enorm geholpen in de connectie die ik had met mezelf. Want mijn geluk moest ik in mijzelf vinden. Want in mijn omgeving kon ik dat niet vinden. En het interessante daarvan is eigenlijk... Je zou zeggen, jeetje Mina, wat een turbulentie had je dan in je jeugd. En wat erg en dit en dat. Maar de winst, en dat is dus precies ook wat ik direct bedoel. Ik ga altijd op zoek naar, oké, maar wat brengt dit mij? Wat kan ik hiervan leren? Waarom gebeurt mij dit? En wat is de boodschap? Wat is het cadeau? Wat is het geschenk wat ik hieruit kan halen? En mijn authenticiteit die ik altijd heb behouden, maar zeker ook mijn zelfkennis, mijn zelfreflectie, mijn zelfliefde, dat heb ik moeten opbouwen omdat ik veel alleen was. Dus hoe ga je dan om met zaken, met gebeurtenissen die voor de meeste mensen een tegenslag is? Ja, hoe kan ik daarmee omgaan? Want ik wilde me niet ongelukkig voelen. Ik wilde me niet teleurgesteld voelen. Ik wilde me niet gedemotiveerd voelen. Dus hoe kan ik dan hiermee omgaan? En niet iedereen die heeft dat vraagstuk, maar ik had dat wel. Waardoor ik leerde om te gaan met situaties, ongeacht wat er met me gebeurde, ging ik altijd op zoek naar de gift, het geschenk daaruit. Waardoor ik zelden tot nooit eigenlijk... volledig van slag was door de emotie. Omdat ik altijd wist van nou, het is een situatie die ik misschien niet zelf vrijwillig gezocht zou hebben. Maar ik ga wel op zoek naar datgene wat het mij kan brengen. En dan blijf je altijd op een positieve, hoge frequentie. Waardoor je kin omhoog blijft kijken. En dan blijf je kansen zien. Je blijft mogelijkheden zien. Je wordt gehard in het omgaan met de barrières van het leven. En dat is heel erg fijn, want je blijft dan voorwaarts bewegen. En je bent eigenlijk niet bang voor wat er gaat gebeuren. Want je hebt een bepaald soort zelfvertrouwen opgebouwd. Omdat je weet van nou, wat er ook komen gaat. Ik weet zeker dat het mij zal helpen. Dat het onderdeel is van mijn succes.
En dat is een hele andere mindset, een andere perceptie op het leven dan als je in een slachtofferrol gaat. Want dan is je focus volledig anders. En dan ga je juist naar beneden kijken. En dan zie je dus niet eigenlijk wat de mogelijkheden zijn. Je komt in patronen terecht omdat je de les eigenlijk niet zo goed leert. Blijft het zich herhalen. En dat is eigenlijk, dat vind ik altijd zonde van mijn tijd en van mijn energie. Dus eigenlijk is het semantisch transformeren. Waardoor ik van elke situatie een stepping stone maak. En dat is absoluut onderdeel van mijn succes. Ook in mijn investeringen. Niet alles is direct winstgevend. Maar het is altijd leerzaam. En dat is ook winst. Dus ik maak altijd winst eigenlijk. En dat zorgt ervoor dat ik niet angstig ben voor een volgende stap. En die perceptie, die manier van denken, ja, is gewoon fantastisch in leven, in liefde en in succes. Ja, dus dat is een mooie wat je vertelt. Dat je altijd winst maakt. Dus hoe dat je dan winst ook definieert. Dus dat is een hele mooie om mee te nemen. En natuurlijk... Exact, dat is het hem, de definitie daarvan. Ja, dus we gaan er nog verschillende topics rond hebben. Hoe eigenlijk die succesprinciples in jouw leven nog meer te integreren en toe te passen. Zowel praktisch, naar business aspecten dan, als innerlijk. Want die gaan samen. Dus hoe meer jij eigenlijk innerlijk groeit, hoe meer je in expansie kunt ook gaan in je business. En hoe meer je natuurlijk in je business leert businessprincipes neer te zetten die jou zakelijk ondersteunen. Hoe meer dat ook weer die innerlijke wereld dan verder zichzelf kan ontdekken. En je boodschap die jij van binnen hebt, zodat je die boodschap nog meer kan verspreiden. Dus daarom, dat is waarom we dit doen. Ja. In deze masterclass, je kunt het masterclass noemen of podcast. En misschien nog een geheim verklappen ook die we plannen in de komende tijd. Er zijn ook verschillende events die we plannen. Speciale handelsmissies in verschillende landen. Waar je contact kan maken met nieuwe netwerken in dat land. Jouw zakelijke kansen uitbreiden. En waar we zowel gaan werken. Het is tegelijkertijd een handelsmissie als een retreat. Zowel aan het innerlijke als aan alle zakelijke aspecten van je business. Dus moest je daar interesse in hebben en nieuwsgierig zijn, dan neem gerust contact met ons op. En anders zien we jou heel graag in de volgende Business for the Future podcast. Dankjewel Stacey voor deze sessie en tot de volgende keer. Dankjewel. Bienvenidos a este podcast Business for the Future, que hemos creado especialmente dentro del concepto Societies for the Future para avanzar hacia una transición hacia un mundo sostenible. Y aquí conmigo también está Stacey Seedorf. Y Stacey también ha recorrido todo un camino, igual que yo. Ya nos conocemos desde hace algunos años. Y pensamos, ¿por qué no hacerlo juntos? Grabar algunos podcasts para inspirar a emprendedores sobre, sí, qué es lo que realmente te hace exitoso en la vida, qué te ayuda a dar el siguiente paso y a hacer una transición, expandirte y emprender de una manera más conectada, realmente desde adentro, desde lo más profundo de ti mismo, transmitir tu mensaje, y para eso estamos aquí con este podcast. Stacey, bienvenido al podcast. Hoy tenemos un tema muy especial. Ese tema es la felicidad. ¿Qué es lo que hace que algunas personas parezcan tener suerte en la vida? ¿Y esa suerte es casualidad? Y sobre eso tenemos una expresión. Sí, muy a menudo se dice popularmente que la suerte es cuestión de azar, pero ¿realmente es casualidad? Así que Stacey, quizás quieras explicar un poco. ¿Sí? ¿Cuál es tu experiencia? ¿A qué te dedicas? Quizás haya personas escuchando que aún no te conocen. ¿Y qué significa exactamente la suerte para ti? ¿Cómo se ha manifestado eso en tu vida? Sí, bueno, sí, gracias Briony por tu hermosa introducción. Soy Stacey Seedorf, efectivamente, y desde que tengo memoria soy emprendedor. Soy un emprendedor sumamente apasionado. Todo lo que hago en realidad lo hago con muchísima pasión. Ya sea que en mi infancia me encantaban las artes marciales. Entonces también quería ser campeón y al final lo logré. Porque trabajé para conseguirlo. Vivo de adentro hacia afuera.
Tengo una idea o un plan, o siento que hay algo que debo hacer y luego trabajo para lograrlo. Cuando eres niño, tus padres lo llaman fantasear. Tenía una imaginación muy vívida y podía verme a mí mismo. Cuando empecé con las artes marciales, ya podía verme como campeón y también ya podía sentirlo. Casi podía experimentar cómo era ser ese campeón. Y en ese momento no sabía qué impacto tenía esa imaginación tan vívida en mi camino hacia el campeonato. Porque al final me alegré de que en energía ya era quien aún tenía que llegar a ser. Y no lo digo porque sí, lo digo porque estoy convencido de ello. Y eso mi vida posterior, mi carrera, también lo ha demostrado, que la suerte no es algo que simplemente te sucede. La suerte es algo que en cierto modo atraes. De alguna manera estás alineado con el éxito. No importa qué sea el éxito, lo que signifique para ti, dónde lo signifique para ti, cuánto signifique para ti, cómo se vea esa felicidad. Pero mientras estés alineado con aquello que realmente deseas, o con esa felicidad, o con ese éxito, entonces tendrás que resonar con ello. Esas son leyes universales. Lo leí un poco más tarde. Porque la música también era una de mis más grandes pasiones. Y eso también es algo que pensé. Oh, qué maravilloso sería. Sentía que tenía que contar una historia y que todo el mundo tenía que escuchar mi historia. Estaba completamente seguro de eso. Solo que nadie sabía todavía quién era yo, por supuesto. Y nadie sabía cuál era mi historia. Y podía contar mi historia escribiendo, componiendo canciones. Y por eso sabía que necesitaba grandes escenarios. Y tenía que actuar por todo el mundo, para miles, decenas de miles, cientos de miles de personas. Y eso también ya lo podía ver. Podía imaginarlo, podía visualizarlo, ya podía experimentar cómo sería eso. Y puedes sentir que se acerca. Mi camino también iba exactamente en esa dirección, con altibajos, pero incluso los momentos bajos formaban parte del éxito final. Me encontré con todo tipo de personas que necesitaba en el camino hacia esa meta que tenía en mente. Era insensible en realidad, no insensible a la crítica, pero nunca me desmotivaba. Siempre buscaba en qué me puede ayudar esto, qué me aporta esto, qué me trae esta crítica, qué puedo hacer con ella para mejorar. Así que siempre me mantenía enfocado, siempre permanecía en esa alta frecuencia de ese éxito en el que finalmente debía convertirme. Y eso fue lo que sucedió. Vendimos millones de discos en todo el mundo con la banda 24/7. Y eso también es otro ejemplo del hecho de que me alineé con ese éxito, con esa versión de mí mismo que era tan exitosa. Y en realidad, después en mi vida, también lo he hecho muchas veces de la misma manera. Forcé la felicidad siendo ya quien quería llegar a ser. Así que eso es un poco el impacto que eso ha tenido en mi propia vida. Sí, también puedo reconocer en mí misma que soy también alguien muy apasionada por ejemplo, la educación, la innovación en la educación, también la innovación en la educación para emprendedores, porque eso en realidad siempre va de la mano para mí. Así que siempre tengo fases en las que me profundizo en la educación y luego fases en las que me profundizo en el emprendimiento. Y esas se influyen mutuamente todo el tiempo. Así que las técnicas que desarrollo para un grupo, luego las traduzco para el otro grupo. O cuando trabajo con emprendedores, obtengo mucha inspiración de eso. Y entonces vuelvo a tener inspiración para traducir eso a los niños. Y así siempre he tenido un gran sueño de traer innovación a la educación porque sentía lo que está fallando en nuestra sociedad. La enorme separación, el enorme enfoque en el pensamiento, en quedarse atascado, en el control. Eso viene mucho de cómo fuimos criados y de cómo recibimos clases. Así que siempre he tenido esa pasión gigantesca y eso me ha llevado a los lugares más sorprendentes porque simplemente la seguía, aunque a veces parecía llevarme por un camino extraño, una ruta inusual, no un camino estándar como el que seguirían muchas personas. Eso me ha llevado ya a todo tipo de países en el mundo, a todo tipo de figuras muy especiales, Stacy. Así fue como también llegué a ti, porque veo la educación como una parte y el emprendimiento como una transición hacia las sociedades del futuro, las sociedades del futuro. Y entonces empecé a contar eso a muchísima gente y ellos empezaron a contárselo unos a otros. Y de alguna manera Stacy se enteró de eso.
porque en ese entonces aún no nos conocíamos. Y a través de socios y personas colaboradoras con quienes trabajábamos juntos. Así fue como llegamos a conocernos. Luego organicé varios retiros grupales y misiones comerciales a Suriname, porque Stacy aún tenía tierras allí. Y así fue como te pude conocer mejor. ¿Y eso es suerte? Sí, se puede decir que eso es suerte. Y sí, tú has estado en todos esos lugares, has conocido a toda esa gente, has ampliado tu red de contactos, pero en realidad simplemente he seguido mi sueño. Y eso, he seguido mi pasión, he seguido lo que tengo que hacer. Incluso cuando en algunos momentos era como, ¿es esta la decisión financiera más inteligente? Esta no siempre fue la elección financiera más inteligente, pero en retrospectiva necesitaba todas esas experiencias para luego poner en práctica toda esa experiencia de vida, implementar ciertas técnicas y diseñar un sistema educativo totalmente nuevo, en lo que estoy trabajando intensamente actualmente y de lo que ya se ha desarrollado mucho. Por supuesto, la felicidad también es parte de seguir tu pasión sin reprimirte, pero simplemente adelante, salta, da un salto. Y luego terminas en los lugares más aventureros. Y sí, y Stacy, entonces lo tengo. Nos conocimos y teníamos algunas intenciones de crear algunas empresas, pero luego cada uno tuvo que pasar por un proceso propio. Y luego comencé a notar por parte de Stacy, hay algo de lo que no has hablado mucho todavía. Al público, una especie de secreto. Pero es importante compartir esto más ampliamente porque así podemos llegar a un público más amplio. Stacy, sé que has hecho mucho en materia de inversiones, que inviertes en empresas a nivel internacional y todavía estoy buscando la forma de expandir significativamente mi red de contactos y cómo impulsar el crecimiento de mis proyectos. Quizás podrías explicarlo de una manera más detallada. Sí. Bueno, sí, está bien. En principio, soy una persona que trabaja muchísimo desde la intuición, desde el sentimiento. Y así es también como recibí mis ideas del entorno para hacer música, para escribir música. Las canciones de 24/7 las escribí yo mismo y fueron muy exitosas en todo el mundo. Bueno, una consecuencia de eso es que gané muchísimo dinero en un periodo de tiempo relativamente corto. Y entonces también llegas, también en ese sentido, a nivel empresarial, entras en otra liga. De repente tienes millones de euros y entonces te miran de otra manera, te abordan de otra manera y también te buscan para otras cosas. Como el mundo financiero, inversiones, invertir. Sí, eso realmente no es lo mío. Es una forma completamente diferente de trabajar, de vivir o de pensar. Pero al mismo tiempo, hace que muchas cosas sean posibles. Si tienes patrimonio, puedes hacer mucho. Puedes hacer mucho por ti mismo, puedes hacer mucho por otras personas. Puedes invertir en tu propia empresa, lo que te permite crear cosas más bonitas y ayudar a más personas. Mi instituto de coaching y formación, State of Mind Network, ha sido muy exitoso durante décadas. Eso también tiene que ver con el hecho de que nosotros también tenemos las posibilidades para poder hacer cosas bonitas para invertir en nuestra empresa. Así que ganar dinero en realidad es más una consecuencia de lo que hago que mi objetivo principal. Pero si lo haces de la manera correcta, con la intención adecuada, entonces también llegas a la frecuencia de la abundancia, de la prosperidad, del éxito. Porque seamos honestos, el éxito, el dinero, el patrimonio, todo es energía. Y realmente todo ya está ahí. El truco es llegar allí por ti mismo. Lo que te hace estar más o menos alineado con ese éxito y con esa habilidad. De hecho, he estado invirtiendo en varias empresas durante décadas. He fundado varias empresas. Trabajo con varios partidos que hacen grandes cosas, realizando esos hermosos proyectos. También estoy en el sector inmobiliario. Me muevo alrededor del mundo. No solo de State of Mind Network, pero al mismo tiempo siempre tengo reuniones que no siempre hago públicas, pero por ejemplo, cuando tengo un retiro, siempre estoy fuera unos días. Y es entonces cuando hago negocios con las personas que trabajan para mí en ese lugar y que tienen allí las empresas de las que también soy accionista. Pero sí, en efecto, es así.
En parte gracias a ti me he sentido inspirado para mostrar más a otras personas y emprendedores sobre lo que hago en segundo plano y compartir mi experiencia, compartir mis claves y quizás incluso compartir una parte de mi red de contactos. Porque la verdad es que si tienes la intención correcta en tu corazón, entonces en realidad me parece maravilloso que crezcas, que puedas construir más patrimonio, ya sea de forma activa o pasiva, pero que puedas hacer cosas hermosas con ello, lo que lo convierte en un aporte para todo el colectivo. Así que absolutamente en el tiempo que viene y también en este podcast, en próximos episodios detallaré entresijos, pros y contras y lo que conviene o no hacer, las claves, los trucos, los consejos sobre cómo gestionar el patrimonio de una manera diferente. Patrimonio, construirlo y poder hacer cosas hermosas, felicidad suprema en combinación con éxito empresarial. Ese es realmente mi enfoque en los próximos episodios del podcast. Sí, y por supuesto también con la mentalidad interna que se necesita para ello. El proceso que a veces tienes que recorrer internamente para realmente, sí, atraer esas cosas hacia ti, dar más espacio a esos milagros en tu vida y recibirlos. Así que sí, también se han hecho investigaciones sobre la felicidad. Déjame buscarlo un momento. Entonces, se ha realizado una investigación. El profesor Wiseman ha investigado los 4 principios que caracterizan a las personas afortunadas. Ven, crean y aprovechan las oportunidades en su vida. De eso hemos hablado. Principio 2. Toman decisiones exitosas basadas en su intuición. No sé si lo hemos tratado así, pero sí un poco. Principio 3. Tienen visiones positivas del futuro que les ayudan a hacer realidad sus sueños. Y el principio 4, que también es importante, pueden transformar la mala suerte en buena suerte. La suerte, por supuesto, significa atraer a los socios comerciales adecuados, ambiciones de toda la vida, carreras satisfactorias. De la investigación se concluye en realidad que el éxito no proviene de trabajar duro, ser muy talentoso o muy inteligente, sino de, sí, en realidad de esos 4, aplicar esas características en tu vida, y eso es muy importante. Quiero hablar un momento sobre la última. Quizás tú también quieras decir algo al respecto. Si miras al mundo, ves que, y la forma en que los medios presentan el mundo, por supuesto, suele ser desde el drama y poniendo todo lo malo y negativo en primer plano. Pero si nosotros, y por supuesto no tenemos un buen ejemplo de eso, ¿cómo puedes entonces transformarlo en algo positivo? Pero si puedes hacerlo y si puedes ver cada situación que ocurre en tu vida, ¿qué bendiciones trae eso a tu vida? ¿Cómo te ha ayudado eso a dar el siguiente paso, a crecer como persona, como alma y a expandirte, a expandir tu conciencia? Entonces esa imagen del futuro sigue siendo en realidad un futuro muy positivo. Y entonces no caes en una especie de sentimiento de víctima, de que todo el mundo está en mi contra. Y eso sí es algo que hemos aprendido en la escuela, en la sociedad, en lo que vemos de los demás. Es como, Dios mío, todos están en mi contra. Y cuando abres las noticias piensas que todo el mundo es toda una conspiración para acabar con nosotros. Pero en realidad hay tanta belleza y tantas posibilidades al mismo tiempo. Y simplemente depende de dónde pongas tu foco. Stacy, tengo curiosidad de saber cómo ves eso. Bueno, sí, mira, en ese sentido he aprendido cómo lidiar con los acontecimientos, con los eventos en la vida. Desde muy joven, y también fue necesario por mi situación familiar, era muy independiente. Era increíblemente autónomo y eso me ayudó mucho en mi autenticidad. También me ayudó mucho en la conexión que tenía conmigo mismo. Porque tenía que encontrar mi felicidad dentro de mí mismo, ya que no podía encontrarla en mi entorno. Y lo interesante de eso es, en realidad podrías decir, vaya, qué turbulencia tuviste en tu infancia, qué duro, y esto y aquello, pero la ganancia, y eso es exactamente a lo que me refiero directamente. Siempre busco, ok, pero ¿qué me aporta esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el regalo?
¿Cuál es el obsequio que puedo sacar de esto? Y mi autenticidad que siempre he conservado. Pero también, sin duda, mi autoconocimiento, mi autorreflexión, mi amor propio. Eso tuve que construirlo porque pasaba mucho tiempo sola. Entonces, ¿cómo afrontas las cosas, los acontecimientos que para la mayoría de la gente son un revés? ¿Cómo puedo lidiar con eso? Porque no quería sentirme infeliz, no quería sentirme decepcionado, no quería sentirme desmotivado. Entonces, ¿cómo puedo manejar esto? Y no todo el mundo tiene esa cuestión, pero yo sí la tenía. Por eso aprendí a lidiar con situaciones sin importar lo que me pasara. Siempre buscaba el regalo, el obsequio que podía sacar de ello. Por eso nunca o casi nunca en realidad me sentí completamente abrumado por la emoción. Porque siempre sabía que, bueno, es una situación que quizás no habría elegido voluntariamente, pero igual busco aquello que me puede aportar. Y así siempre te mantienes en una frecuencia positiva y alta, lo que hace que sigues mirando hacia arriba y entonces sigues viendo oportunidades, sigues viendo posibilidades. Te fortaleces al lidiar con las barreras de la vida. Y eso es muy agradable porque así sigues avanzando. Y en realidad no tienes miedo de lo que pueda pasar, porque has desarrollado una especie de autoconfianza, ya que sabes que, pase lo que pase, estoy seguro de que me ayudará, que es parte de mi éxito. Y esa es una mentalidad completamente diferente, una percepción distinta de la vida que cuando asumes el papel de víctima, porque entonces tu enfoque es completamente diferente. Y entonces empiezas a mirar hacia abajo y en realidad no ves cuáles son las posibilidades. Te quedas atrapado en patrones porque en realidad no aprendes bien la lección. Sigue repitiéndose y eso siempre me parece una pérdida de mi tiempo y de mi energía. Así que en realidad es transformar semánticamente, lo que me permite convertir cada situación en un peldaño. Y eso es absolutamente parte de mi éxito. También en mis inversiones. No todo es rentable de inmediato, pero siempre es una experiencia de aprendizaje. Y eso también es ganancia. Así que en realidad siempre obtengo ganancias y eso hace que no tenga miedo de dar el siguiente paso. Y esa percepción, esa manera de pensar es simplemente fantástica en la vida, en el amor y en el éxito. Sí, eso que cuentas es bonito, que siempre obtienes ganancias. Así que, ¿cómo defines entonces la ganancia? También cómo la defines, así que es algo muy valioso para llevarse. Y por supuesto, Exacto, esa es la definición. sí, entonces, así que sí, vamos a tratar varios temas al respecto sobre cómo integrar y aplicar aún más esos principios de éxito en tu vida, tanto de manera práctica, en aspectos de negocios, como a nivel interno, porque van de la mano. Cuanto más creces interiormente, más puedes expandirte en tu negocio, y cuanto más aprendes en tu negocio al establecer principios empresariales que te apoyan profesionalmente, más tu mundo interior puede descubrirse a sí mismo. Y tu mensaje interior, para que puedas difundir ese mensaje aún más. Por eso, esa es la razón por la que hacemos esto. En esta masterclass, sí, podemos llamarla masterclass o podcast, y quizás revelar otro secreto, uno que también estamos planeando para el futuro cercano. También estamos planeando varios eventos, misiones comerciales especiales en diferentes países, donde puedes conectar con nuevas redes en ese país, expandir tus oportunidades de negocio y donde vamos a trabajar juntos. Es al mismo tiempo una misión comercial y un retiro, tanto en el aspecto interior como en todos los aspectos empresariales de tu negocio. Así que si tienes interés en esto y sientes curiosidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Y si no, esperamos verte en el próximo podcast de Business for the Future. Gracias, Stacy, por esta sesión y hasta la próxima vez. Gracias. Bienvenue dans ce podcast Business for the Future que nous avons spécialement créé dans le cadre du concept Societies for the Future afin de favoriser la transition vers un monde durable. Et j'ai également avec moi Stacy Seedorf. Et Stacy a aussi parcouru tout un chemin, tout comme moi. Nous nous connaissons maintenant depuis quelques années et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire cela ensemble? Enregistrer quelques podcasts pour inspirer les entrepreneurs en se demandant
Qu'est-ce qui fait vraiment que l'on réussit dans la vie? Qu'est-ce qui t'aide à franchir la prochaine étape et à effectuer une transition, à entrer dans l'expansion et à entreprendre de manière plus connectée, vraiment de l'intérieur en transmettant ton message depuis le plus profond de toi-même. Et c'est pour cela que nous sommes ici avec ce podcast. Et Stacy, sois le bienvenu ici. Aujourd'hui, nous avons un sujet très spécial. C'est le sujet du bonheur. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes semblent avoir de la chance dans la vie? Et est-ce que cette chance est due au hasard? Et il existe une expression à ce sujet. Oui, on dit très souvent dans le langage courant que le bonheur est une question de hasard, mais est-ce vraiment le cas? Alors Stacy, peut-être veux-tu expliquer un peu? Oui, quel est ton parcours, ce que tu fais? Peut-être que des personnes qui ne te connaissent pas encore écoutent. Et ce que le bonheur signifie exactement pour toi. Comment cela s'est manifesté dans ta vie? Oui, eh bien, merci Briony pour ta belle introduction. Je suis effectivement Stacy Seedorf et je suis, depuis aussi longtemps que je me souvienne, entrepreneur. Je suis une entrepreneur extrêmement passionnée. Tout ce que je fais, en fait, je le fais avec énormément de passion. Que ce soit dans mon enfance, j'aimais les arts martiaux. À l'époque, je voulais aussi devenir championne et je l'ai finalement été parce que je travaillais pour y arriver. Je vis de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai une idée ou un plan où je sens que je dois faire quelque chose. Et ensuite, je travaille aussi pour atteindre cet objectif. Quand on est enfant, nos parents appelaient ça rêver. J'avais une imagination très vive et je pouvais déjà, quand j'ai commencé les arts martiaux, me voir comme une championne. Et je pouvais aussi déjà le ressentir. Je pouvais presque déjà vivre ce que c'était d'être cette championne. Et à l'époque, je ne savais pas quel impact cette imagination si vivace aurait sur mon chemin vers ce championnat. Parce qu'au final, j'étais déjà heureuse d'être en énergie celle que je devais encore devenir. Et je ne dis pas cela pour rien, je le dis parce que j'en suis convaincu. Et cela a, ma vie plus tard, ma carrière, l'a aussi prouvé, le bonheur n'est pas quelque chose qui t'arrive par hasard. Le bonheur est quelque chose que tu attires plus ou moins. En quelque sorte, tu es aligné avec le succès. Peu importe ce qu'est le succès, ce que cela signifie pour toi, où cela signifie pour toi, combien cela signifie pour toi, à quoi ressemble ce bonheur. Mais tant que tu es aligné avec ce que tu veux vraiment, ou avec ce bonheur, ou avec ce succès, alors tu devras être en résonance avec cela. Ce sont des lois universelles. Je l'ai compris un peu plus tard, car la musique était aussi l'une de mes plus grandes passions. Et ça aussi, c'est quelque chose dont je pensais, oh, comme ce serait merveilleux. Je sentais que je devais raconter une histoire et que le monde entier devait entendre mon histoire. J'en étais certaine. Seulement, personne ne savait encore qui j'étais, bien sûr. Et personne ne savait quelle était mon histoire. Et je pouvais raconter mon histoire en écrivant, en créant des chansons. Et c'est pourquoi je savais que je devais avoir de grandes scènes. Et je devais me produire dans le monde entier, devant des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. Et ça aussi, je pouvais déjà le voir, je pouvais l'imaginer, je pouvais le visualiser, je pouvais déjà ressentir ce que cela ferait d'y être. Et tu sens que ça arrive. Mon chemin m'y a aussi mené de cette façon, avec des hauts et des bas. Mais même les bas faisaient partie du succès final. J'ai rencontré toutes sortes de personnes dont j'avais besoin sur le chemin vers cet objectif que j'avais en tête. En réalité, j'étais insensible non pas insensible aux critiques, mais cela ne m'a jamais démotivé. Je cherchais toujours à savoir à quoi cela peut-il m'aider, qu'est-ce que cela va m'apporter. Je me demande, de quoi s'agit-il? Que puis-je en faire pour m'améliorer? Je suis donc toujours resté concentré, je suis toujours resté à ce niveau élevé de réussite que je devais finalement atteindre. Était cela, et c'est ainsi que cela s'est passé. Nous avons vendu des millions de disques dans le monde entier avec le groupe 24x7. Et c'est encore un exemple. Du fait que je me suis aligné avec ce succès, avec cette version de moi-même qui était si réussie, et en fait, par la suite dans ma vie, j'ai souvent procédé de la même manière. J'ai forcé le bonheur en étant déjà la personne que je voulais encore devenir. Donc voilà un peu quel a été l'impact de cela sur ma propre vie. Oui, je peux aussi confirmer pour moi-même que je suis aussi quelqu'un qui est très
Passionnée, par exemple, par l'enseignement, l'éducation, l'innovation dans l'enseignement, mais aussi l'innovation vers l'éducation pour les entrepreneurs, car cela va en fait toujours de pair chez moi. Donc, j'ai toujours des phases où je m'investis dans l'enseignement, puis des phases où je m'investis dans l'entrepreneuriat, et ils s'influencent mutuellement tout le temps. Donc, les techniques que je développe pour un groupe sont ensuite transposées à l'autre groupe. Ou bien je travaille avec des entrepreneurs, ce qui m'apporte énormément d'inspiration. Et alors, j'ai à nouveau de l'inspiration pour en fait le traduire vers les enfants. Et donc, j'ai toujours eu un grand rêve d'apporter de l'innovation dans l'enseignement parce que je ressentais ce qui ne va pas dans notre société. L'énorme séparation, l'énorme focalisation sur la pensée, sur l'impasse, sur le contrôle. Cela vient beaucoup de la façon dont nous avons été élevés et de la manière dont nous avons reçu notre éducation. Donc j'ai toujours eu cette passion immense et elle m'a menée dans les endroits les plus surprenants parce que je la suivais simplement, même si parfois elle semblait mener sur un chemin étrange, une voie inhabituelle. Pas un chemin standard, comme beaucoup de gens le suivraient. Cela m'a déjà menée dans toutes sortes de pays à travers le monde, auprès de toutes sortes de personnes vraiment particulières, Stacy. C'est ainsi que je me suis aussi retrouvée chez toi, parce que je considère l'éducation comme une composante et l'entrepreneuriat comme une transition vers les sociétés du futur, les sociétés de demain. Et donc, j'ai commencé à en parler à beaucoup de gens et ils ont commencé à se le raconter les uns aux autres. Et d'une manière ou d'une autre, Stacy en a entendu parler, parce que nous ne nous connaissions pas encore à l'époque. Et c'est par des partenaires et des collaborateurs avec qui nous travaillons ensemble que nous avons ainsi appris à nous connaître. J'ai alors organisé plusieurs retraites de groupe et missions commerciales au Suriname, parce que Stacy y possédait encore des terres. Et c'est ainsi que je t'ai donc mieux connue. Et est-ce que c'est du bonheur? Oui, on peut dire que c'est du bonheur. Et oui, t'es allé à tous ces endroits, tu as rencontré toutes ces personnes, tu as élargi ton réseau, mais en fait, j'ai simplement suivi mon rêve. Et ce qui compte, j'ai suivi ma passion. J'ai suivi ce que j'avais à faire. Même si parfois, il y avait des moments où c'était du genre, est-ce le choix financier le plus intelligent? Ce n'était pas toujours le choix financier le plus intelligent. Mais avec le recul, j'avais justement besoin de toutes ces expériences pour ensuite utiliser toute cette expérience de vie pour mettre en place certaines techniques et concevoir une sorte de nouveau système éducatif sur lequel je travaille pleinement et dont une grande partie a déjà été développée entre-temps. Le bonheur, c'est aussi suivre sa passion sans se retenir. C'est simplement y aller, sauter, se lancer. Et puis, on se retrouve dans les endroits les plus aventureux. Et oui, et Stacy, alors oui, nous avons fait connaissance et avions l'intention de créer quelques entreprises, mais nous avons finalement dû chacun passer par un processus personnel. Et puis j'ai commencé à remarquer chez Stacy, il y a quelque chose dont tu n'as pas encore beaucoup parlé au public, une sorte de secret. Mais il est important de diffuser plus largement cette information, car cela nous permettra de toucher un public plus large. Stacy, je sais que vous avez beaucoup travaillé dans le domaine des investissements, que vous investissez dans des entreprises à l'international. Et je cherche encore comment élargir mon réseau, comment développer mes projets. Peut-être pourriez-vous développer un peu plus ce point. Ouais. Eh bien, d'accord. En principe, je suis quelqu'un qui travaille énormément à l'intuition, à partir du ressenti. Et c'est aussi ainsi que j'ai pu recevoir mes idées du terrain pour créer de la musique, pour écrire de la musique. J'ai moi-même écrit les chansons 24/7. Et elles ont eu beaucoup de succès dans le monde entier. Eh bien, une conséquence de cela, c'est que j'ai gagné énormément d'argent en relativement peu de temps. Et puis, tu te retrouves aussi sur le plan professionnel, tu entres dans une autre catégorie. Du jour au lendemain, tu as des millions d'euros. Et alors, on te regarde différemment. On t'aborde d'une autre manière. Et on te sollicite aussi pour d'autres choses, comme le monde de la finance, les investissements, la bourse. Oui, ce n'est vraiment pas mon truc.
C'est une façon de travailler, de vivre ou de penser complètement différente. Mais en même temps, cela rend beaucoup de choses possibles. Quand on est fortuné, on peut faire énormément de choses. Tu peux faire beaucoup pour toi-même, tu peux faire beaucoup pour les autres. Tu peux investir dans ta propre entreprise, ce qui te permet de créer de plus belles choses et donc d'aider plus de gens. Mon institut de coaching et de formation, State of Mind Network, est très prospère depuis des décennies. Cela est en partie dû au fait que nous avons aussi les moyens pour pouvoir faire de belles choses, pour investir dans notre entreprise. Donc, gagner de l'argent est en fait plutôt une conséquence de ce que je fais, plutôt que mon objectif principal. Mais si tu le fais de la bonne manière, avec la bonne intention, alors tu atteins aussi la fréquence de l'abondance, de la prospérité, du succès. Parce qu'il faut être honnête, le succès, l'argent, la richesse, tout cela n'est qu'énergie. Et en réalité, tout cela existe déjà. L'art, c'est d'y parvenir soi-même. Ce qui fait que tu es plus ou moins aligné avec ce succès et cette richesse. Donc en effet, cela fait déjà des décennies que j'investis dans différentes entreprises. J'ai créé plusieurs entreprises. Je travaille avec différents partenaires qui font de belles choses, qui réalisent de beaux projets. Je suis aussi dans l'immobilier. Je me déplace partout dans le monde, pas seulement grâce à State of My Network, mais en même temps, j'ai aussi toujours des réunions qui, je ne rends pas toujours publiques, mais par exemple, quand j'ai une retraite, je pars toujours quelques jours. Et c'est là que je fais des affaires avec les personnes qui travaillent pour moi à cet endroit et qui y possèdent les entreprises dont je suis aussi actionnaire. Mais en effet, c'est en partie grâce à toi, j'ai été inspiré à montrer davantage à d'autres personnes et entrepreneurs ce que je fais en coulisses et à partager mon expérience, à partager mes clés et peut-être même à partager une partie de mon réseau. Parce que si tu as la bonne intention, je trouve que c'est tout simplement beau que tu grandisses, que tu puisses construire plus de patrimoine, que ce soit de manière active ou passive, mais que tu puisses faire de belles choses avec cela, ce qui constitue une valeur ajoutée pour l'ensemble du collectif. Donc dans les temps à venir, je vais absolument le faire. Et aussi dans ce podcast, dans les prochains podcasts, je vais de plus en plus parler des tenants et aboutissants, des choses à faire et à ne pas faire, des clés, des astuces, des conseils pour gérer différemment son patrimoine. Le patrimoine, le fait de le construire et de pouvoir faire de belles choses. Le bonheur ultime combiné au succès professionnel. C'est en fait le sujet que j'aborderai dans les prochains podcasts. Oui, et bien sûr aussi avec l'état d'esprit intérieur nécessaire pour cela. Le processus intérieur que tu dois parfois traverser pour en fait, oui, attirer ces choses à toi, donner plus de place à ces miracles dans ta vie et les recevoir. Donc oui, il y a aussi eu des recherches menées sur le bonheur, je vais les consulter un instant. Donc des recherches ont été faites. Le professeur Wiseman a étudié les 4 principes qui caractérisent les personnes chanceuses. Elles voient, créent et saisissent les opportunités dans leur vie. Nous en avons parlé. Principe 2, elles prennent des décisions réussies en se basant sur leur intuition. Je ne sais pas si nous en avons parlé de cette façon, mais en tout cas un peu. Principe 3, elles ont des visions positives de l'avenir qui les aident à réaliser leurs rêves. Et principe 4, et c'est aussi un point important, elles savent transformer la malchance en chance. Le bonheur signifie bien sûr attirer les bons partenaires d'affaires, réaliser des ambitions de toute une vie, avoir des carrières épanouissantes. Ce qui ressort de l'étude, c'est qu'en réalité, le succès ne vient pas du travail acharné, du fait d'être très talentueux ou très intelligent, mais plutôt de ces 4 caractéristiques à appliquer dans ta vie. Et ça, c'est vraiment très important. Je voudrais encore parler un instant du dernier point. Tu voudras peut-être aussi en dire quelque chose. Quand tu regardes le monde, tu vois que... Et la façon dont les médias présentent le monde, c'est bien souvent à travers le prisme du drame et en mettant en avant tout ce qui est mauvais, négatif. Mais et bien sûr, nous n'en avons pas vraiment de bon exemple. Comment peux-tu alors le transformer en quelque chose de positif?
Mais si tu arrives à le faire et si tu peux voir chaque situation qui se produit dans ta vie, quelle bénédiction cela apporte dans ta vie, comment cela t'a aidé à passer à l'étape suivante, à grandir en tant qu'être humain, en tant qu'âme, et à t'ouvrir à l'expansion de la conscience, alors l'image que tu gardes de l'avenir reste en fait celle d'un avenir très positif. Et tu ne tombes pas dans une sorte de sentiment de victime, du genre « tout le monde est contre moi ». Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a appris à l'école, dans la société. Dans ce que nous voyons chez les autres, c'est du genre « oh mon Dieu, tout le monde est contre moi ». Et si tu ouvres les informations, tu as l'impression que le monde entier est une immense conspiration pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais en réalité, il y a en même temps tellement de belles choses et tellement de possibilités. Et tout dépend de là où tu mets ton attention. Stacy, je suis curieuse, comment vois-tu cela? Eh bien, oui, tu vois, à ce niveau-là, j'ai appris comment gérer les événements, les situations de la vie. Dès mon plus jeune âge, et c'était nécessaire à cause de ma situation familiale, j'étais très replié sur moi-même. J'étais extrêmement autonome et cela m'a énormément aidé dans mon authenticité. Cela m'a aussi beaucoup aidé dans la connexion que j'avais avec moi-même, car je devais trouver mon bonheur en moi-même puisque je ne pouvais pas le trouver dans mon entourage. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on pourrait se dire « Eh bien, dis donc, quelle turbulence tu as eue dans ton enfance, et comme c'est dur, et ceci et cela, mais le bénéfice. » Et c'est justement ce que je veux dire directement. Je cherche toujours à savoir « Ok, mais qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Et quel est le message? Quel est le cadeau? Quel est le présent que je peux en retirer? » Et mon authenticité que j'ai toujours préservée, mais aussi, bien sûr, ma connaissance de moi-même, ma capacité d'autoréflexion, mon amour-propre. J'ai dû construire cela parce que j'étais souvent seul. Alors, comment gères-tu les choses, les événements qui, pour la plupart des gens, sont des revers? Comment puis-je y faire face? Car je ne voulais pas me sentir malheureux, je ne voulais pas me sentir déçu, je ne voulais pas me sentir démotivé. Alors, comment puis-je gérer cela? Et tout le monde n'a pas cette question, mais moi, je l'avais. Ce qui m'a appris à gérer les situations, peu importe ce qui m'arrivait. Je cherchais toujours le cadeau, le présent qui en découlait, ce qui fait que je n'ai jamais ou très rarement été complètement bouleversé par l'émotion. Parce que je savais toujours que, bon, c'est une situation que je n'aurais peut-être pas choisie volontairement, mais je vais quand même chercher ce qu'elle peut m'apporter. Et alors tu restes toujours sur une fréquence positive, élevée, ce qui fait que tu continues à garder la tête haute et tu continues à voir des opportunités, tu continues à voir des possibilités. Tu t'endurcis dans la gestion des obstacles de la vie. Et c'est vraiment agréable car tu continues alors à avancer. Et en fait, tu n'as pas peur de ce qui va arriver parce que tu as développé une certaine forme de confiance en toi car tu sais, peu importe ce qui arrive, je suis sûr que cela m'aidera, que cela fait partie de mon succès. Et c'est un état d'esprit complètement différent, une autre perception de la vie que lorsque tu adoptes un rôle de victime. Car alors, ton attention est totalement différente. Et alors tu te mets justement à regarder vers le bas et tu ne vois donc pas vraiment quelles sont les possibilités. Tu tombes dans des schémas parce que tu n'apprends pas vraiment la leçon. Est-ce que ça continue à se répéter? Et je trouve toujours que c'est du gâchis de mon temps et de mon énergie. Donc en fait, il s'agit de transformer sémantiquement, ce qui me permet de faire de chaque situation un tremplin. Et cela fait absolument partie de mon succès. Aussi dans mes investissements. Tout n'est pas immédiatement rentable, mais c'est toujours instructif. Et ça, c'est aussi un gain. Donc en fait, je fais toujours des bénéfices et cela fait que je n'ai pas peur de la prochaine étape. Et cette perception, cette façon de penser est tout simplement fantastique dans la vie, dans l'amour et dans la réussite. Oui, donc c'est beau ce que tu dis, là, que tu fais toujours des bénéfices. Donc comment définis-tu alors le bénéfice? C'est aussi une très belle chose à retenir. Et bien sûr, Exactement, c'est ça la définition de cela. oui, donc oui, nous allons encore aborder différents sujets à ce propos. Comment en fait intégrer et appliquer encore plus ces principes de réussite dans ta vie?
aussi bien de façon pratique sur les aspects business que sur le plan intérieur, parce que cela va ensemble. Donc, plus tu grandis intérieurement, plus tu peux aussi t'étendre dans ton business et plus tu apprends naturellement dans ton business à mettre en place des principes d'affaires qui te soutiennent professionnellement, plus cela permet aussi à ton monde intérieur de se découvrir davantage. Et ton message que tu portes en toi afin que tu puisses encore mieux le diffuser. C'est donc pour cela, c'est la raison pour laquelle nous faisons cela. Dans cette masterclass, oui, on peut l'appeler masterclass ou podcast. Et peut-être révéler encore un secret que nous prévoyons aussi dans un avenir proche. Il y a aussi différents événements que nous planifions, des missions commerciales spéciales dans différents pays, où tu peux entrer en contact avec de nouveaux réseaux dans ce pays, élargir tes opportunités professionnelles, et où nous allons travailler ensemble. C'est à la fois une mission commerciale et une retraite, à la fois sur l'aspect intérieur et sur tous les aspects professionnels de ton entreprise. Donc, si tu es intéressé et curieux, n'hésite pas à nous contacter. Sinon, nous serons ravis de te retrouver dans le prochain podcast Business for the Future. Merci Stacy pour cette session et à la prochaine. Merci.